Hello mga ka-homeseekers! Nangita ba ka og balay sa General Santos City? OFW ka nga gusto na gyud makapalit og kaugalingong balay para sa imong pamilya? Kung oo, paminawa ni! Welcome to First Park Homes, General Santos, ang community nga gihimo para sa mga pamilya nga gusto og safe, accessible ug affordable nga balay. Kabalo ko nga dili sayon ang magtigom para sa dream home. Mao nga sa First Park Homes, naatay flexible payment options nga masayon masabtan ug maabot sa budget sa daghang pamilya. Located ni sa Barangay Baluan, General Santos City. Duol sa schools, hospitals, malls, churches ug major establishments. Meaning, dili na kaayo ka mahago sa imong adlaw-adlaw nga biyahe. Pag-abot nimo sa community, ma-feel good nimo ang peaceful environment. Nanatay landscape parks, playground para sa mga bata, open spaces, ug gated community with 24-hour security. Safe ang imong pamilya ug komportable ang pagpuyo. Kung first-time homebuyer ka, ayaw kahadlok. Ay gayti ka sa tanan nga proseso, from inquiry, site viewing, reservation, hangtod sa home loan application. Dili ka mag-inusara sa imong home buying journey. Para pud sa atong mga OFWCs, this is the perfect time to invest. Imbis nga sige lang og abang og gasto sa ubang butang, nganong dili man mag-invest sa balay nga mahimong para sa imong pamilya. Every monthly payment is an investment sa imong kaugmaon. Imagine after pila ka tuig sa imong pagpanarbaho abroad, mauli ka nga naanay kaugalingon ninyong balay. Naanay lugar diin mo tubo ang imong mga anak ug makahimong og daghang happy memories. Real estate is one of the best investments because the value of property usually increases over time. So aside sa imong puy-anan, investment pud ni para sa future sa imong pamilya. Hi, ako di ay si Michelle Pejana, your PRC accredited and DHSUD licensed real estate salesperson. Andam ko matabang nimo from the first inquiry until ma-turnover ang imong dream home. Kung gusto ka makakita sa actual location, house models, sample computation, o latest promos, message me today. Libre ra ang consultation ug site viewing. Ayaw hulata nga mosaka na pud ang presyo before ka mag-decide. Ang best time to invest is today. And let's make your dream home a reality. First Park Homes, General Santos. One key at a time. See you soon.